Radio Kambana Live Report. Walay mo kontra sa usa ka line-up sa politiko sa lungsod sa Calamba, Misamis Occidental. Subay sa listahan sa mga nag-file og Certificate of Candidacy alang sa May 12, 2025 midterm elections. Matod ni Municipal Election Officer Carmen Bueno sa lungsod sa Calamba, Misamis Occidental nga nakahatag og kasayon alang sa ilang buhatan ang nahitabong walay pagkontra sa napulo lamang ka mga personalidad nga nagpakita og intensyon nga mudagan sa umaabot nga eleksyon ilalom sa usa ka partido. Una nang gituuhan nga timailahan sa pagpakita og pagkakontento sa kasamtangang pamunuan sa lungsod sa Calamba ang wala pag-file og kandidatura sa buot mo kontra batok sa kasamtangang administrasyon. Sa filing? Yeah. Sa filing na to, mapasalamaton kay Amy karon nga kanang sa tinuray lang malipay gid pud mig walay kontra. Although dili na siya dili na siya maogi election kay election na man jud untay kontra. Pero wa may kontra from mayor to vice mayor and the 8 sangguni ang bayan members. Wala siya kontra. So usa ra gid ka line, usa ra gid sila. Walay mga independent or walay sa opposing party, other party wala. So pulo ra sila, napulo. Okay, walay pressure pa ninyo. Wala pa tayong malipay, sir. Kay siyempre, sir, kung walay kontra ni hapsay ang kuan. Ang eleksyon. Hapsay kayong eleksyon. Kay may complaints. Diba? Kalabot ni ini gipahayag ni Bueno nga aprobado ang tanang application of new voters sa lungsod sa Calamba. Sanglit walay bisan usa ang nag-file og petition aron babagan ang rehistrasyon sa usa ka botante. Nasayran nga mukabat sa kapin 15,000 ang ihap sa mga botante sa Calamba, Misamis Occidental ug posible nga musaka pa ang mga ihap sanglit aprobado ang 538 nga mga bag-ong nahrehistro. Alang sa DXDD ang Radyo Kampana, ang radyo sa simbahan, ako si Double D Unoy, Stella Remedios Palaw, Danag sa Dakbayan. Radio Kambana Live Report.